hills of sand by the sea, or write the word sand hill. Write the word sand hill. Meaning is hills of sand by the sea or in the desert. मरुभूमि रे जो बाली रा पहाड़ होइए ताकू कोन कहे सैंड हिल बाली पहाड़ देखो the meaning of the sand hill is hills of sand by the sea or in the desert. Desert means मरुभूमि in the desert. অর্থাৎ বালি পাহাড়। Then counting. The word is counting. Count the counting. The act of counting. Act of counting means 1, 2, 3, 4. Yeah, chalo. 1, 2, 3, 4 count. Write the word, the meaning of the word counting. The act of counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next. It is the art of counting. অর্থাৎ গণনা। Then flocks. It means a group of birds. মানে দলে পক্ষী। A flock of birds. দলে যদি দড়া দড়া হেলে সে দড়াକୁ সূচায়। Flock means দলে। Flock of birds. অর্থাৎ দলে পক্ষী। Then surprised. It means to be amazed. To be amazed means আশ্চর্য, surprise, আশ্চর্য, আশ্চর্য means আশ্চর্য। To be amazed দেখেন পুরা দেখিদি বহুত খুশি হই পুরা আশ্চর্য হই नहीं The word meaning of the surprise is to be amazed. Amazing মানে সে আশ্চর্য, amazing picture এমন আশ্চর্যজনক চিত্র, amazing picture. অর্থাৎ আশ্চর্য হেবা। Then correctly. It means factual or appropriate or accurately. Correct অর্থাৎ মানে ঠিক ভাবে। Example, Bhumika did the sum. करेक्ट मीन्स ठीक भाবে মানে करेक्ट केवल वार्ड कोटा जन ठीक মানে करेक्ट তার আউল গালা ফ্যাকচুয়াল ফ্যাকচুয়াল মানে ঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে ঠিক অ্যাকুরেটলি মানে ঠিক তিনটা সিনোনিমস এ হচ্ছে তারা প্রতিশব্দ ফ্যাকচুয়াল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকুরেট সেন্টেন্স দেখি ভূমিকা ডিড দ্য সাম কারেক্টলি 5 + 2 ইজ ইকুয়াল টু 7 এটি অ্যাডিশন করা 5 + 2 ইজ ইকুয়াল তার মানে এটা কারেক্ট অ্যাডিশন দিস addition is correct. Correct means our data word synonyms सुनिला कौन factual और आगो बोला भाई ये कौन लगा appropriate. This word is accurately. Then Correctly. Then groups. groups. It means any number of members considered as a unit. Considered as a unit. माने दौड़े ना दौड़ा टू कॉलेज ग्रुप्स देखिए देखो द ग्रुप माने जानिछ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स कंसीडर्ड एज द यूनिट ये बहुत गुडे लोक माने ता दळे लोक काढे आमे जेम कोचे दळे गाई गाई रा दळे को कैटल बोली कहले हैला सेमती दळे लोक माने ग्रुप्स ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स ए नंबर ऑफ मेंबर्स कंसीडर्ड एज द यूनिट नेक्स्ट Mate. অর্থাৎ দল। Then shepherd. A person who looks after sheep is known as a It is shepherd. The pronunciation is shepherd. माने मेष पालक. A person who looks after sheep. Looks after मतलब प्रेजर्वर. जत्न लेबा, पालन करिबा, नहीं? sheep बेला मेंढा. मेंढा मानकर जे जत्न दिए जे निये राजा काकू जे लालन पालन करे ताको shepherd बोले कोन. मेष पालक. जो होंगी जो बॉय ओ का निराणे लोग हो जे हमरा shepherd भी हे करे. जे मेंढा मानकर जत्न नि
duty or for a fee. অর্থাৎ চাকরি। Now let's focus on the text. Once upon a time, there lived a young man in an Arab land. Once upon a time, there lived a young man in an Arab land. Arab ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ନାଇଁ? Arab land ରେ ବା Arab, Saudi Arab, Arab ହଉଛି ଗୋଟେ country ର ନାଁ ବା continent ର ନାଁ। ଥରେ ଆରବ ଦେଶରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବାସ କରୁଥିଲେ। One day, sitting on a sand hill, he was counting the flocks of birds flying in the sky. ଦିନେ ଏକ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦଳକୁ ଗଣୁଥିଲେ। He counted the birds and wrote their numbers on sand. ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗଣି ସାରି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ବାଲି ଉପରେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ। A man riding a camel was passing by that way. He was surprised to see the boy counting the flying birds correctly. ଜଣେ ଲୋକ ଓଟରେ ବସି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣି ତାକୁ ବାଲି ଉପରେ ଲେଖୁଥିବା ଯୁବକକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। How can he count the number of birds flying in large groups? He thought. ଯୁବକ ଜଣକ କିପରି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଓଟରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। He got down, went near the boy and asked how he could do it. ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଓଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ